Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugtupo ka rin kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning Biyernes Kenny Pamurin. Siyempre, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM ing kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. Pasibayo po, kaya ba yung yaning ugto, Sarah po. Hello po. Ing Reyna da po rin kay katamong plugs, keniking station. Makabinyag na kayo man, tita. Maka-pressure. Oh, syempre. Nang kanita baluran nino yung daramdaman da o ninong susulat o nino yung mag-research. Actually, napapanahon, wari. Kasi pati rin plugs tamo, medyo na manaliwa na lambagyakan niya, wari, Sarah. Opo. Deng daramdaman tamong pabanwa o itang prayer nandin ing maglid yamong sin pang 6 p.m. yamong Joel itang English after the Sunday medyo miyalilan nala kasi isaratan o pupusan ing Jubilee of Mercy anti mo kayong asabi tamo in the previous episodes kay bat kanita in Christ the King adi syempre itang pangumbirata mo alane kanyan ampo pa nanuing manumpisa. Ngayon, medyo may painawala pa mo kanyan detang plug sa reta after this Sunday. Pero, keng manumpisang another Sunday, 27, adiwano na naman din damdaman da. May pagkwentuhan tala rin ngeni, kaya king Kwentuhang Katoliko. Kasi, syempre, Sarah, listeners tamo, nga di wauling mesa nila. Ay, utera na patigtig itang makanya na painto nande, syempre. Lalo na nung definite po itang oras. Anto nande every 10:30. 10:30 kay bat after orasyon ang pang after yata ning 3 o'clock prayer. Kay bat after ning orasyon na naman 6 p.m. Kay bat evening balo kung mapiplay naman. Di misipla kanyan. Hay, iba na. Ote do patigtig deta lalo na reta nga liwa ano kanong kaburing makarandam ketan Jubilee prayer. O di syempre istuleko mula nanong milyari kailing one day yata patigtig ali dala po kasi mapupus niya po yung kay katamong Jubilee of Mercy. Pero next Sunday atin ko pumba yung damdaman. Balo nung tumerak la puri Sarah o nung namanula. Kumanta magkanta kayo. Para po maaliwaya, tita. Advent naman. Although yung Advent, of course, yan yung pipagkwentuhan tamong ngayon panahunan ning kayan, pa joyful Christmas, medyo, den kay katamong timon, ing organ, king cathedral, medyo para membagyayan Ba't wari, pati kayong ing altar mismo. No malyari ring dakalasampaga. Opo. Tone down bagya. Kasi, bakit kaya? Pipagkwentuhan tamo po yan. Although kay pa ken Domingo, Christ the King pa. Pero pisabihan tani kasi, umpisan tani, naman kay, tani man pupusan ing pipagkwentuhan tamo tungkol keng Advent. Pero kailangan tani introduce. Ang po pang, timongin mayari ning liturgical year, para kanita, next, the Saturday, ing last Sunday, ing ken Domingo ngayon kay bat mandarya pilan pang aldo itang weekday pero tutuki Sunday ito first Sunday of Advent yes it's a new season right so yan pipagkwentuhan tamo po yan ngeni kareng listeners tamo naman po isundo tala po detang text tamo napon nanuya po yung experience yo keng pamag fiesta ng Kristong Hari disan nyo pa po itang kanita talagang maragula na celebration kareng parokya tang manisisla pinawang pa kanita Sarah ako nakika ay disan mi paite lola mi kanita istong fiesta 80s. Tindanan ko na po. Kasi nung ali kando tanda na ka ay ko 70s ni sige po agkata na rin makiramdam kaya katamo tita. Mag-text kayo mo po kareng kaya kaming text line numbers. Kareng smart subscribers 0918-351-8282. Karen naman pong Globe subscribers 0915-954-1303. At kareng Sun subscribers 0923-231-4124. Yan.
Text yula po, den kay kayong pakibat o nung bisa kayo naman pong magkwento kareng number sa reta kabang mag-break tamo po ining mumunang damdaman tamo meto nga paganaka ampo pang meto nga Kanta, kanta. tita. Holy God, we praise. Oh, yan. Very good. Bagay yan para kay Christ the King. Malugod na kayong agkatan ning Archdiocese ning San Fernando, king pamanimuna na ning Vicariate of Christ the King, king pamagmasusi king solemnidad ning Kristong Ari, nganing daratang nga 20 ning Nobyembre, king Villa del Sol Grounds, Syudad San Fernando. King ganap ay alas 4 na ning gatpanapon, abe-abe tayang pagmasusyan ing Holy Hour. Pangaras na naman ning alas 5 na ning gatpanapon, maganap ya ing banal a misa. Miyabe-abe tamong manalangin at mamiyag pasalamatan kang Jesus. Ing ari ning pakalulu, ari ding balayang pakakalulu. Mikit-ikit tamo po. Magbalik tamo po ni Kenny Pamurin, of course, king kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ayan, makirandami John Agustin Tiglao live, kasi usually makirandami is Tumbeng. Hello po. Hello. Hi, John. How are you? Ay, Ayan, tita. Tuloy tane ba king pisa sabihan tamo? Yes. Tita. Ibuklat tane ba ing... Ay, ikang
isyang ko ngayon, ibala mo ata. Kasi, Sara po, may pakadalubhasa ya tungkol kay Advent Sana uling. po wala akong malinga sabi. Hala, istuno man ding... Sa bagay, tita, tune na kayo man po eh. So, syempre, At makorek syulare na libro kay nga rapta mo. Buhapin, tita. Sige, Pen. Kasi Advent, ano yung Advent? Opo, tita. Yak po, share ko na po yung experience ko dati. Dati pa niya ako pong isipan kapag ka sinabing Adviento. Kasi manaliwa na lang po kakanta rin choir eh. Halimbawa po kapag ka opening, yung balay tang balang kul tambakan lang. Wow. Sabi ko, pagka makanining Advent ako, manaliwan na lang kakanta. So, bala mo, bayune ing year. So, patunayan ko, tita, ing Advent pin pala, yung mag-signify keng bayong banwa na ning liturgical year tamong katoliko. Ito yung mag-signify na it's another year, mag-start. Kaya niya pala mag-start ing liturgical year. Kalupad mo kay katamong tao talaga na rin. Kapamo. Tao lang. Kasing awas ka rin kalendaryo. Secular Di ba mag-start yan, New Year as in January. Yes. So, kaya palang liturgical year, mag-start yung Liwaya. Advent. So, dati, tita, pagka po sasabihan ng Advent, ingat, lulub kayong isip ko is, malapit na yung Pasko. So, bala mo masaya ako makanta, tita. Ngayon pala, tita, syempre, abang tutua, abang makiramdam ka rin homily da rin pari. Tandanan ko na, ing Advent, aliyan po talaga pin joyous season. Kumbaga, Yes. it's a waiting season. Actually, yan yung kutang-dakan yan kay kata. Po. Saguli, pepatigtigye pa mo yung Tedeum. Tedeum, itang Holy God, in English. Holy God, we praise thy name. Pangaras na ning Advent, lako mo parang makanyan kasaya. Itang, pati music. Neng kay mo rin. Koro lamong mag-akapela neng kay. Itang basic. Bala mo, huy, melamlam. May lungkot. Ali naman may lungkot. O, neng kasi, yung Adviento, nani dapat tamang tandaan kasi it's a Waiting season. Sabi pin ni tita, ing Advent kanu, many but kang Latin word na Adventus. Meaning, Coming or arrival. sese na ka talaga nga mong Jean, palatin-latin ka pa ken. Pero, Kumbaga again, para po tutunog yung ka-level dari among Jean, among Joel. Ay, ayan, hinigit na. amo, Yan. Adventus. coming or arrival. Imburi ng 70, alin mo po arrival na ning Pasko, pero arrival na ning kakatamong Savior, Jesus Christ. Ito din. So bala mo ka pa mo Lawentepin. Intindi ta mo kanyan. Advent, metong yung pamanaya. Kasi pin naman, yan, metong a practice. Paman mig Christ the King. Christ the King kasi pamamukos Opo. patigtig na lang Christmas songs. Christmas songs, buri na sabihin, may bait na yung Ginoo. So, mawawala itang waiting time. Yung pamanaya. O, ba't kailangan manaya tapa mo? Makanano ito, naning value na ning, malaring magsayata na mo. Kailangan pa mo talaga atin waiting. Tita. Diba kaya din po yan? 4 weeks? Yes. 4 weeks. And sabi da tita, kitang 4 weeks sa ito, aliwaliwala rin pa-impart na kikatamo ning parang rin hanggang lesson na tuturo da every week, aliwala. Parang itapong waiting, iya po ing preparation time tamo. Para po tandintang iya, Jesus mi bait iya, parang ready na katamo. Okay. So, Advent, buri na sabihin, pamagsadya. Anti mo, let's say, example, atin kamong ating mga anak. Aliwa mo, syempre, nung ikay mga anak, balong mo na ita, manibat kang penandaman mong mabuktot ka. Atin ang waiting period. Pero rin kaya be mo bali, nung asawa mo, deng kapatid mo, ima mo, ila mo naman, atin la naman pamanaya. At kayong pamanaya nga ita, I'm sure, lalo na nung may kakalugod kong masalese. Ready lang naman. Wow, atin kong kaklase, kanita, college kami. Hiningat siya na, mga nakya. 4 or 5 months siya parang ko kay nga siya baby. Maliswas, dening wali na. Kasi, first pamangkin. Kaya Excited. Kaya ba't every now and then, agkat na kaya pa punta tayo ng di mo tayo mo mall, makanyan. Bala mo, anti mo ngeni kayo, mag-malling kayo nung nano-naning gagawan nyo. Ali, munta kayo kitang baby section. Manyaling kaya. Gamit po. Aliwang mayan Ita po, oo.
So, makanyan niya siguro yung waiting time tamo. Itang, kimbagi, ako tikman ko naman kareng pangunakan eh. Pangunakan Opo. pisan. Anak kay pa kanita, excited kay eh. Uy, may ka-baby kami. May kabayong member na ning pamilya. So, makanya niya yung intindi mo kanita, Sarah. Bala mo, ita mo naman, pagsadyan tayo. At saka po, tita, kitang waiting ita na. Parang lalo kang ma-excite kasi parang lalo may pong panamdaman itang halaga na nitang Christmas season kapag kami ninaya kang maluwat makanta. Parang, di ba sa, kahit naman po kayong daily lives, sasabihan da na great things come to those who wait. Oh yes, that's true. So parang, mas maka-excite yapin po naman kasi at paninayan may. Parang, ang importante ng okasyon kasi paninayan may kitang span of time may ito, tita. Oh, ito. Tapos po, di ba may itong pang symbol na ning Advent? Potang ikit mo na kitang kahit ang Advent treat. Yes. Kitang ating kandila. Yes. Atlong purple, tapos may itong pong pink. Naatin din palang buring sabyan na, tita. Oh yes, aro. Kareng mapilanaldo kanyan, discuss tala rin. Pero, Tunggal-tunggalan nyo lang. of course, ang po pang, ay pakiramdaman nyo po rin plugs me. Kasi talagang pago brandong masalese din. Pani mo na no pong ining malagong habe kung hini, Pota Sarah. po, makiramdam ni Yamong Bong. Kaya pauling lagi na lang ano nga papansin. May itong laren boses. Hi, Yamong Bong. Buren nyo po, mialilane boses si Sarah kanyan. Mag-voice changer na. Ito po nga share ko tungkol kay Advent. So, pamanenaya yan eh. Ining pamanenaya ngay ni, yapin itang, mo kabud passive waiting. Nung ita mo, anapin, a time to, aliwang a time to, for penance. In penance pang lente eh. Pero sabi da po, di ba tita, in Advent, though parehas lang violet ning Lent. E naman po ka nung makanita ka, serious kalupan na ning Lent. Yes, ini pamagsadya. More, pero atin mo naman penitential service for Advent. Atin mo naman mag-recollection for Advent. We do that. Kami kanita mag Advent recollection and nung bisa ka mag-retreat, malyari mo naman. Pero aliwaya kasi kaya sa aking Lent. Ini pamanenaya yang I imagine ko, Sarah, Po. may nakit na kang ayop ang magsadya para mangebon. Netan po tang gagawan doreng nesda. Opo. Tan tunggal-tunggal eh. Bibilugan ni kayang nest. Ing sali hanapin. Muntaya ruguking metong at tanaman eh. Kibat kanita, umpisa ni sali na metong o adwang pirasong dikot tang strands. Kibat hanggang mabilog ni, mabuo ni, yan ang makanyan. May aliwa ni kay sarili ng feathers. Yung gagamitan. Bulbul na, yan mismo yung gagamitan na. Takay, akit mo, tali-tali. Nagkaya ting kampain to na ribbon. Ngayon pala, inakot na niningayop. Kasi, kay kami, atin kaya tanaman, kay gulot bali eh. Putang atin manabong sali ng kay, hasus, tapalang paintunan kong ribbon, mira sa kay king sali. Makanyan na rin ayop. Paritak-ditak ing pamaggawarang sali. So, siguro ing Advent, makanya niya naman para kay katamo. Pero syempre, hindi man naman ni Sade na ning ginuyang ngayon lalabangan na ning pilulanan o nung nuya magkera yung ginuyang gagawan tamo. Ing sasadya tamo, yung sarili tamo. Ing pamagsadya king sarili, metong yan namang maragula obra ya. Kasi, number 1, kailangan talaga pigunaman tamang masalese. Nung nanuya talaga yung pamanenaya ngayon. Yung Sacrament of Waiting, atin masanting Sacrament of Waiting article eh. Misan pa mo dalan ke. Kaya yung sasabihan na, those who wait also serve, ng makanyan. Yung pamagsilbihan po pang we wait for the great things, for a great love. Aro, relate la rin dakal ka rin, kaya nakanta mo kanini. You're waiting for a great love. Aliwa mo itang pulot mo niya mo kayong sumangid dal, ano, kaya alabasan mo. Makanya ning Nagkabungguan kayo. a great love is something you wait for. Malyari mo naman. Pero Ganda nun. Ay, Love sige, is dalante. something you wait for. Yes. It's not something you really balamaliswas ka. Hanggang nino na mo muna mo ngakit. No. Parang dahil bisa na ka, bisa na ka. Okay, but the first person you see, Siya na lang. Okay, but for things also, wari, for careers, anti mo, bisa kami ka masanting obra.
naman agad-agad, uy kayo, feel it wari, first job. Naman kabira-bara, ikayo na wariing CEO. Ay, wow. No, of course not. Very bulusok naman Wow. yata ita, tita. O dyan din kakilala kong anak CEO. Anak ka rin. Anak dala rin makibandi ka rin. Tsaka, di ba po, sasabihan da ka rin, makanano kang mag-lead nung emo aranasan ni Yes. tang temposisyon. Correct. So, it's a waiting game also, Ana. It's a sacrament of waiting also. Kasi, yan, ingaman-wan mo ngayon, dening ating kung balo, anak lang makibandi ka rin ng korporasyon. Then, tatangda, ilang makibandi talaga. So, pwedeng COO, wara, balo na, no, Aliyah Chief Operating Officer Nano ita. niya po. Child of owner. Ah. Pero, dyan, COO yang makanyan, pepa gobran dala. Pepa umpisan dalang mag-secretary pa mo neng kay pa mo, nung pangata sa pegaralan. Kibat kanita, yung obrada, taga kuwang schedule, taga makanyan. Kasi burira rin yung pengari da, mabiyasa la. Tsaka po metong pangiturunan ni tita, magkapasensya. Yes, patience. Para kapag kamiras laman po ketang pekamatas ng, kumbaga in Tagalog, tugatog ng tagumpayan. Ela po, basta-basta, sabi da kasi, diba tita, pag basta-basta may ikuwaing meto nga bagay, mabilis yan namang mawala. So, kapag kapeghirapan may pa mo, penenayan may, tas at sune ka, itang pagpapahalaga mo kanita, bongga, tita. Ako niyapan to rin kapampangan na rin bongga, tita. Tutuita. Ito po. Kasi ingagawan da pa, may papakahili ko. Anang makanyan. Sabi ko sa daddy ko, bored na ako, ana. Kasi nung nanong papagawa ng tatang na, basta Bored na ako. bored na ng makanyan. Anam yatang bulan, maka-assign ka rin. Sabi niya na, mabuti yan, nabobore ka para alam mo kung anong nararamdaman ng mga empleyado, ana. Talaga pero, totoo naman ito kareng ababasa ko ngayon psychology articles, ne? Deng anak pa mo ini, adiwa pa. Lumwala mo creativity is tong board la. Istong atin la mo ating gagawan. I think that also applies to us. Ita mo magobra na. Sabagay. Totoo, Iwari. tita. Pag naiinip kasi ako, susulat ko po. Kung nanulod ka isip ko. Tapos kapag kamanta mo yung kami patudod sumulat ko. Potang susulat kaya, tita. Feeling ko normal ya mo. Parang mag-share ko mong nararamdaman. Tapos potang nga sa look back po, mga after a month. Tapos akit ko, ay, ang ganda pala ng nasulat ko. Hindi ko alam. So, yun, tita. Actually, yan metong ka rin, nung tanamiras. Pero kaya pa mo rin, related pa mo rin kay katamong pisasabihan na Advent, pamaninaya, pamagsadya. Kasi, tang kainip na, tita. Kainip. Talaga naman, mainip ka. Kasi biro mong 4 weeks na Bali, 1 month. Nyapin na atin gaudete Sunday para pag kang Malapit saguli na mo. Kasi 1 week na mo po kanita, di ba? yes. Kasi nung nano ng panahon, makanyan pa mo rin. Lalo na itamo ngayon, instant. Burita mo instant yan. May sanetang po karetang madalian. Yes. So, ini nga man, Wanda, kailangan ini article about children. You have to let children get bored, School age. Siguro, mga 10, 12, from 0 to 12. Kasi, nung panelang atin gagawan, lalo na nung technology nga yan, ing brain da masistimulate in the right way. Kasi right way means holistic wari. Witang right hemisphere or left hemisphere. Kailangan maging creative ing anak. At ing anak, atin mong atin gagawan, lalo na nung mag-basketball lang mag-soccer ya bukas, mag-kesyo ya pota, mag-art ya pota. Bala mo, mika oras ing anak, misip para kang sarili na. Pre-programmed robot. Although balo na, dakadya skills. Atin kung balong anak, busy the whole summer, alalang gagawan nung drive dala papunta kitang mag-swimming lessons on Monday, art lessons on Tuesday. Hectic Kesyo na. makanya, biyasa lapin naman, Tsaka bilib parang ka. kay po yung mag-diktok kitang puntalanda, retang parents. Yes. doon. So good no man kasi very skilled la rin nga nakarin Pero ing attitude, mo aturukeng makanyan. Kasi, muri na sabihan, how can you make him think for himself? Kaya ba't in creativity na, nung bala mo robot yapin. Kasi tukime kayo, tukime ka rin, makanyan. Pero patsalikwan Sumusunod meng yan na lang. dili.
matatarantaya. Gusto ko ba, tita, na kapag ka makanita lareng anak, potang dagol lang magkasakit lang mag-decide. Keng Tapin, nga buwido. matatarantaya, ilan di, amo, potang lakwan mo la, on their own. Alala nga diwang gagawan, dinan meng libro. Ay, magtantrum sa anak. Kasi, nabalo na numanuya. Tsaka panayang maka-mother, father. Nung nino Ito man. niyang assistance. Nga ni anak you let him wait. You let him get bored. Kasi po, ang bored yung anak, maintun niyang gawa na. Di ba? Ay, kapila, wapin niya ako. Itang nandin mo. Opo. Okay, but in the same way, deng empleyado kayong office, you have to give them time to think, ana. In a way, mo naman sasabihin, let them get bored, ne. Pero dapat atin lang time kano to reflect. Kasi nung in creativity da naman, mawala. Kasi bala mo, rat race, itang bala mo yung ginipig at atin, itang bala mo atin wheel, kabud niya mo sisipa, dudurot, forever. Saka po, di ba tita, pagkatang pisasabihin na board tsaka creativity, usually naman po kapag katin tamong isipan, either idea, ganang ka ko, bayo ko mag-thesis ka nito. Yung tipo makatulala ko mo, maglawi ako ketang gulot makanya ni, naman manta talaga, di ba tita? So, that's the explanation pala. Nyapin ka no ring overworked na employees, nung akit mula, dakala, gagawa, sure, pero creativity down. So, productivity na ning office, down mo naman. So, buren mo yan ng makanyan. Dapat atin time, work-life balance, etc. Makanyan. So, in the same way, may balik katang Advent, ing pamigunam, malilyarita, nung kabud ka mo, sulong ng sulong. Dapat lawen mo rin peka importanting ka-fiestan king kalendaryo na ning Santa Iglesia. Deng major ada apin. Yan, Christmas and of course, the most important, Easter. Paskong Atin pamaninaya, bayo miras ing ka-fiestan of 4 weeks of Advent ing Lent yata, 6 yaman no nung 8. 40 days. Tama, 40 days, tita. 7. Mga May more or compute less 6 weeks. Oo, yan. So, maluwat talaga itambala mo. Oo, nanunang gawan ko, sinawa na akong maninaya. So, yung attitude, dapat makanyan. Namnaman me, hanapin. Namnamin mo, in Tagalog. Pilasan me. Oo, tita. Tsaka pagka pilasan me, balik taste it. Oo. Kapag Taste and kinain me see. ito, tita, potang pingdintang yun, talagang masaya. Wow. Kasi balo mong meninaya kang maluwat eh. Bala mo yung kay, potang atin mong Di ba parang karin mo celebration. kaya nakan, tita, pagka paglolon me, itang babae, pagka piakalambatan, di ba sabi na rin matwa, palambatan me pang maglolo. Relate ka ba, tita Karen? Shut up. Kumakain No niyo po, comment. tita Karen. Alvenia po keng Ustream it. www.ustream.tv/channel/rightfm919. O ito po. Di ba tita, sasabihin na rin makatwa, po ta kanu ating ka maglolo, sabihan mo, ay palambatan me kanu, kasi kanu ka rin mo akit nung talagang importante ka kayo o ragyo ng manenayo. Well, of course. Pero yung practical application na naman nita, baka yung pang may kilala. Oo. Naman malay, Diyos ko, Saka para serial. isipan mo na mo din, tita, potang makanta niya maluwat. Timo, nung babae ka, tas pelambatan may glolo. Kasi, ready me din yung sarili mo. Of course. Before ka lungub kitang relasyon mo. naman. Tas, so, parang, somehow, keng Advent, makanita ya din, di ba? Maninaya ta mo kasi mag-ready ta mo para pag dintang nito, ready ta, no? Yes. Ay, tinjan ta, ne, tsaka, ito po, tang Nga pinitang kabaldugan na. umpisa na pa mo ning September, patigtig na kang Christmas songs. Wari kay ni King Station, panera katamong kukutnan. Ote ko pa po patigtig Christmas Songs. carols. Kasi pa po Christmas. Advent. Paman po mig Advent tatamo. Ay, ni po, tita, ngayon Advent. Siyempre, patigtig ta na Advent songs pa. Takalta naman din po, Advent songs. Yes. Every now and then, damdaman nyo no po kanyan. Kaumpisa na ning Advent. After 27. Ay, katula ko naman, Sarah, istong makanyan na istong makanyan na panahon. Kasi pinitang, bala mo, abot tanawa na. Malapit na. Panamdaman mo na kanya ing Pasko. Kay ba't Kinumalapit ya, sarili isa dya, king kayang panyatang. Di ba, tita? Makantala rin kantang very Advent. good. Yes. Ay, such kanyan, damdaman tanin. Sana po, tita, keng kantahang katoliko, Katoliko. mga pagkantala po ulit. Di such po among i-ready Joel. mo na yung script da, paintunan mo na lang.
Hila ng papagkantantakan yan. Sige. Papag-live talaga nga dua. Pero itapin Yak Sara. po tita, kahit kaya, in Advent, metong nga po karang favorite kong season na ning... Oh? Oo. Talaga? Bakit? Sige, Pen. Ako po bal, para kasing pagka mag-Advent na feeling ko ating masayang malyari kayari. Itang makanta, tita. Laging natatak ako ita na kahit na, para kasing thinking year, di ba, tita? Mapamupos yung Advent king Bayo ya datang... Opo, bayo yung mayari in 2016. Tang ano ng karakal milyari karang previous months. Tapos karas na ning Advent, parang malapit na yung mayari. Wapin. Tapos parang isip mo, karakal mo pinpegdaanan, pero in pamupos na ning banwa, masayaya. Yung Tutuita. parang ganon. Tutuita. Kaya kapag Advent na sa akin, parang ang saya maghintay. Waiting Uita. for the great thing. Ganon. Waiting for glory. Talaga naman. Ikaming atin kong kaluguran parinitang yan. Yang misan, may pagkwento kami. Kay bata Tungkol ng po. makanyan. Ko naman, emi naman si Serian emi naman pisasabihan talaga. Kay bat, oning, I think, bat kung may Advent recollection kanita. Opo. Di syempre, feel. Kay bata ako, ay ako makanyan, there's a certain kilig ako pa mo ni Ekbal nung nano yung kilig. Aliway yung kakiligan na ning Advent. Kasi anapin namong Jean last year. Gagaligat ka. Manaya ka. Tingkang panayan. Kay ba't bala mo anak kang malating iwari at Potang mong... pagdalanda kang pasalubong, di ba? Tita, Wow. di mo kuya ko, mama ko. 1 week value. Bayo mayakit. Opo. Kasi magobraya. Tapos po, isipan ko ketang week kay to. Ay, nano yung kaya yung pasalubong ng dalang mako. Tapos kara Sabado kan tita, chuya paking gate mako, lulukdang na. Ay, gagaligat ka Tang talaga. saya. Kulang na mo ano nga mong Jean. Bala mo titirintin na kayo istong makanyan. Totoo ita. Pero of course, literal ne. Muna ako manakakititirintin kendalan, of course. Pero keng pilubluban mo, atin talagang certain kilig. Opo. At itang kiligay ta, balo mo kilig yung datang ning Ginoo. Bala mo makanya ning intindi ko eh. Kay ba't ako kaya ning kasabi ko kanita? Hey ako, padre, makanyan, atin ko certain kilig akong makanyan. Ngayon ko pa penandaman ita. Ulin talagang mig Advent recollection ko. Kay ba't anak ako, that is the right feeling nga na. Balo mo ako, manibat niya meging pari ko anang makanyan. Kasi, syempre pinaman nung pari ka, ikay magsadya para ka rin parishioners mo nung ninong pagmisa mo o yung community mo. You have to get ready first. Bayo mo ituro kasi tuturo mo la, gagaid mo la, ikay giyad manimpisa niya meging pari kuha na talagang ing Advent. Antika, kalupa mo. Opo. Metong niya kano kareng seasons at talagang kikiligyan naman. Ba't, so tama yung feeling ko. Oo, tama yan. Kasi talagang atin ka talagang kakiligan na panamdaman. Pinamong Jean. Adiwaya mong Jean pa ining kasabi ko na eh. Aliwaya pa po. Adiway, iyamong Jean. Pero itang titirintin at gagaligat siya. O ito talaga yung panamdaman mo istong Advent. At saka, kaya din po siguro masaya ako itong Advent. Kasi balo ko, atin ko talagang panenayan. Sigurado kung ating datang. Di ba? At saka po sigurado tamo, misal bata mo eh. No. Kasi nung ini mo sabihan na maninaya ka tapos ala na ka at supo kasi ka rin tang duda na ala na ka man talagang paninaya. Onengita mo, sigurado tamo matingin. Sigurado. Yapin po ako kakarog, masaya ako pagka-Advent. Makanano kang, talagang we are sure of that. Pero uling pa-Advent ngayon ni Sarah. Atin pa meto nga kantang buri kong pakiramdaman eh. Siguro kahit nala pilasanta na lang yan namnamin kasi last few days kay ba't etano malyarin damdaman pa mo. Opo, tita. Bahayo po itang kantang Glory and Praise at tintampa mo pong aduang paganaka. Ing kapayapan at kayarian ng Kristo, yang dapat mimiral kay katamu. Iti metong yang mensaheng paganakanak hekatamu ning selebrasyon ning kapiestan ning Kristong Ari. Mas panamdaman tapas sana ay Kristo ing Ari ding sabla. Misasan metong tamo sana king selebrasyon na ini. Iti metong yang paganaka ibad king Bright FM 91.9. And praise to our God, who alone gives life to
way. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings he bears to those who trust in his ways. Be the daughters and sons of him who build the valleys and plains. Praise the wonders our God has done in every heart that sings. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings he bears to those who trust in his ways. In his wisdom he strengthens us like gold that's tested in fire. Though the power of sin prevail, our God is there to save. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings he bears to those who trust in his ways. Glory and praise to our God, who alone gives life to our days. Many are the blessings he bears to those who trust in his ways. Many are the blessings he bears to those who trust in his ways. Magbalik tamo pong ngeni keni pamurin, syempre. King kwentuhang katoliko, kaya be yung maninay ay Sarah, Popay, Karen. Okay to, tita. Hmm. Atin tamo pong announcement pala, iba't kang among Jean, tita. Ay, yeah. Ita pong ngeni po kanong potang alas 6. Atin pong Ad Orientem Mass King Lourdes Chopaco. Tas King po Chapel. after na po nita mga 7 to 7:15 in the evening, atin pong procession ng Christ the King papunta Cathedral. Yes, saguli, short distance yan mo yan. Kasi yan, metong ka ring traditions, medyo mawawala na. Balo sabihin, kaya ni kikata mo karing parokya, kanita, uso lang uso. Naman uso, pero talagang atin lang prosesyon ding yung kapiesta ng Kristong Hari. Biro mo pin naman, kay gana-gana na mo, yung ninumong santo, puprosesyon de, o ting kay katamong Kristong Hari. Mapin na, tita. Anyapin yan, yamong Jean, magprosesyon na kano. Actually, nung atso ka nga diwang countries, ne? Opo. They do that. Hanggang ini. Kay ba't Mary the Queen Green Hills, medyo balo queen ka rin kasi Jesuit parish siya. Talagang pilan la kasing pariring at saka rin, anam lata nung pilan la. Ilangan wala in full battle gear, kumbaga itang vestments and all. Diba talagang in Blessed Sacrament, ilwal dyan naman. Makapalyo yan, itang what you call that, atin yung takap, canopy. Nyapi na ako, Kenny medyo, balo, nanong milyari. Siguro busy la rin. Pero at least, di ba po, yamong Jean natin naman po. At least, pa rin po tuluyang may wala itang tradition and kaugalian na makanta. Nano kaya? Mag-cover tapo ta. Nawenta mo nung nanong agawa ta mo. Kasi, ning meto nga tradition may wala na. Pati nga man kupin kay ka. Karing pibale-bale. Tapong magluwal lang ang litrato. Lulwal daw relitrato. Lulwal daw kasi relitrato, uling magprosesyon. Anti mo ngayon, istong fiesta, At saka po istong pag nano. VDLR, di ba, tita? Detang imahin dang... Maka-frame. Opo. Lulwal dala rin. Kaya ba't susuluan de pa yung prosesyon, Opo. Actually, prosesyon Santo po. Santo, prosesyon Maleldo, istuleba sana yung prosesyon ng Balemo, atin kang kandilang makasindi king arape, kay ngawang.
O ngeni, kubalo na nung milyari, o ba't dugo agyang na mo. Pwede naman kasing nung atin Archdiocesan celebration, Opo. nung Domingo ita, Sabadong bengi, madyari ning prosesyon, ing Kristong Hari kanita. Bala mo, anticipated ni. So, I don't know what happened. Pero karing dakala parokya pa all over the world. Talaga luluwalde. Kaya ita. Denganak dadagul lang kaugalian niya ita. Kaya kata mo siguro later on, may balik yan naman. Kimbagay Sara. Po. Kung naman nasisi, uling niyang miglahar, may nga displaced. Mm. Uy, kayo ware. Di lola mo. Opo. May displaced la from Santa Rita, Miras la Santa. Opo, at saka kahit talagang rengang gadi nga save ang gamit, mga pilan na lang po. Detang litrato da niyang anak lay da nala po. Ala na, istong makanyan. May nga basano kanito. So, of course, istong makanyan ng milyari, kay katamo, traditions will also follow Deng tradition tamo, mawalala naman. Kasi, imagine naman, imbis na mag-procession ka, save your life first. Opo. Nani, or do something Saka else. po, pagka makanita, di ba, nung nanonam po yung minunang linob keng isip yu, uita na po yung dalan niyo. Tang mas convenient, yung muna mong gawan. So, enak man magtaka at dakal may nga lako traditions. Pero slowly naman, makakalala, may babalik na la rin Ayan, may tungo naman kay obra na nga mong gin yan. Keng ACCH. Kailangan mo naman, among, yan po, Sara ka na mag-obra. Mga pa, kakarog na ako po ka rin bibitawan ng salitang Tita Karen. Nandin ako po kan mag-explain Advent. Ngayon naman, ACC. Yes, syempre. Nanya po kayang tutukin. Exposure kayo yan. Immersion. Pero itapin kasi in tradition sa rin, kailangan may balik la. Anapin Father Venus, niya misa na mag-seminar tamo king ACCH. Apo. Devotions are very important kasi dendeng misusulong keng Santa Iglesia. Ilang misulong keng kasalpantayanan din. Uling tandaanan tamo, hanang makanyan. Nung nano'y gagawan tamo ngayon, kanino tamo biyasang magrosaryo? Kareng ima, kareng lola. Kailangan ipasam yan naman yan. Ayan. So, rening traditions sa rin, then devotions. Paritak ditak kanyan may babalik na la naman. Slowly but surely. Pero yan, Advent, that's one tradition. Yung kakiligan, yung gagaligatsu, that's something we also have to pass on. Okay, but itang proper understanding na ning Adviento, meto nga naman kareng kailangan tamong pakalinawan. Kasi Advent is not Christmas, it's not yet Christmas. Naliwa pa po yan talaga. Yes, tita. It's the waiting season. Preparation din. So, pero bayo ita Sara. Po. Puta balara Advent na kayong Lunes. Alipa po. Alipa po. Kay advance kami mo po, advance party. Oo. Tsaka mas discuss tayo pa pong Mas malalam malalam. ing Adviento. Kasi, palang nanwita, 1 week, 1 theme. Opo. Atin niya palang makanyan. Sige, Pen, umpisan tala rin next week. Ngayon po, pag nakapa mo, syempre, in Christ the King celebration, kanya pong Domingo. 4 o'clock, iya po itang holy hour, and then alas 5 iya po ing banal a misa. Pasibay po Villa del Sol, iya po ito. Opo. Yung po kakalingwan, magdala kayo naman danum kasi baka medyo mapali-pali pa datang ng Opo, alas 4. ita pong alas 4, pero ita pong alas 5. yes. Marimlane po kasi, di ba, uling malapit na po yung Pasko, masaguling Pero bebengi. magdala kayo pa mo rin pong inuman. Adiwaya pa mo rin ita. Oo. Yes. And ito, balo na naman ding safety tips. Yeah, safety tips. Ko po masyadong mamalagwa. And para po karing makiramdam nung elaman po makatagon ketang mismong celebration in Bright FM 91.9 natin niya pong special coverage na ning misa. Opo. Mag-stream tamo pong misa itang pang alas 5 na ning gatpanapon. Panayan tayo po ita nung tamo makapunta. Mas masanting pumunta tamo. Pero just in case. Alita mo. Ayan, makiramdam ko po. Tune in kayo po Kenny kay katamo king 91.9 Bright FM. At i-greet tala mo tita rin pa niya makiramdam kay katamo Kenny king kwentuhang katoliko. Greet tala rin Our Lady of the Assumption Children's Choir.
Of course. Then darling, tamo nga rin. Lasasalang makiramdam. Kay ba't nanula pa te-text kay katamong makatula? Napin love na love ko la rin eh. Ay, tita. Any greet taya mo din itang asawa ng ati Janet na beta mo kay Ay, Kuya wa. Nikki. Happy birthday! Kuya Nikki. And syempre, ihay talo rin kay katamong beloved priest Kenny King Bright FM 91.9. Hi, kang among Jean, kang among Joel, kang among Bong, and kang among Pep. Of course. Ala, Sara, ngining oras ay ni. Talagang piyadyan tanangan. Mumuna po ne. Agyang makulit kami. Christ the King. Kay Sunday. Kay Batutuking Domingo. Yan na po. Umpisa na First na week ni. of Advent. Makanyan man. Miras ke po king oras ning pamamupos na ning kay katamong radio program. Arian tayo po ini kening panalangin. King lagyo ning ibat, ning anak, ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming iba. Miras na naman po ing oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalub mong pamikatagon. Ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag abelwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuan, at siyo karing karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman karin ngeni. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela, ing kang lugod at dunos. Iyapag mingan kaya kay ti, king lagyo ng Hesukristo, kaya kaming ginu, magari kaya bemo at ning banal ay espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. king lagyo ning ibat, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat karing hanggang may kiramdam pasibayo po ako'y Sarah. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM, ing katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon ngening aldo ngay ni. Awitan siya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigahan, sa libutan, pangalan niyang angking siningning ng bituin, liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan, ating pagdiwang pag-ibig ang Diyos sa tanan. Hallelujah!
Diyos sa tanan.